দ্রুত অনেক কিছু বদলে যাচ্ছে, হারিয়ে যাওয়া নানান বাদ্যযন্ত্র নিয়ে মিউজিয়াম মাটিকাড়ায়। এই কদিন আগেও যে ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে সবাই ভিডিও ছবি তুলতো, তা আজ কার্যত চলে গেছে মিউজিয়ামে। একইভাবে বহু সামগ্রী অল্প সময়ের মধ্যে সময়ের নিয়মে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছে। দ্রুত বদলে যাচ্ছে সময়, আসছে সব পরিবর্তন। আজকের প্রজন্ম ছবি বলতে বোঝায় মোবাইলের ছবি তোলা। বহু কিছু গত কয়েক বছরের মধ্যে ইতিহাসে চলে গিয়েছে। আজকের প্রজন্মের মননশীল ছেলেমেয়েরা সেসব দেখে হতবাক হয়ে যাচ্ছে। একইভাবে মিউজিকের জগতেও বহু বাদ্যযন্ত্র ইতিহাসের পাতায় চলে গিয়েছে। সানাই থেকে শুরু করে বাঁশি বা লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র আজ আর দেখতে পাওয়া যায় না। অনেক নতুন নতুন সব আধুনিক ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্র আসছে। তার পাশাপাশি ট্র্যাকে গান গাওয়ার প্রবণতা চলে এসেছে। ফলে আরও বেশি বেশি করে সব বাদ্যযন্ত্র হারিয়ে যাচ্ছে। আর হারিয়ে যাওয়া সেই সব বাদ্যযন্ত্র নিয়ে মাটিগাড়া যিশু আশ্রমের পাশে জেভিয়ার সঙ্গীতাঞ্জলিতে এক অপূর্ব শিক্ষামূলক মিউজিয়াম তৈরি করা হয়েছে। ফাদার এডওয়ার্ড এবং ফাদার কল্যাণ কিশোর তির্কি প্রচণ্ড পরিশ্রম করে সেই মিউজিয়াম তৈরি করেছেন। জেভিয়ার সঙ্গীতাঞ্জলির ছেলেমেয়েরা সঙ্গীত চর্চা করতে গিয়ে সেই মিউজিয়াম দেখে হতবাক হয়ে যাচ্ছে। তাদের অভিভাবকেরাও মিউজিয়ামে হারিয়ে যাওয়া সব বাদ্যযন্ত্র দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছেন। তারা সকলেই দুই ফাদারের এই প্রয়াসের তারিফ করেছেন। সেই মিউজিয়ামে আদিবাসীদের হারিয়ে যাওয়া বহু দুষ্প্রাপ্য বাদ্যযন্ত্র ঠাঁই পেয়েছে। সব মিলিয়ে শিলিগুড়ির পাশে জেভিয়ার সঙ্গীতাঞ্জলিতে অপূর্ব মিউজিয়াম, কিন্তু সঙ্গীত অনুরাগীদের মনে এক দাগ কাটার মতোই মিউজিয়াম। ও এটা তো বহু দিনের আগেকার, 25, 30, 40 বছর আগে গেলে বুঝতো, তো এটাই মেইন ছিল তখন। হ্যাঁ, সিনেমা প্রজেক্টর পাবলিসিটি হতো। বাহ, ছবিও আছে, স্যামসন অ্যান্ড ডিলাইলা। আগে তো এই রেকর্ড প্লেয়ারই সব গান চলত, এখন তো এটা একটু মডার্ন আসলো, একটু হ্যাঁ 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 টেপ রেকর্ডার প্লাস অ্যাম্পলিফায়ার, বেশি সাউন্ড জন্য না হ্যাঁ, এটা মাঝখানে চলছিল। ছিল। সালমানদার দাদু আছে, ফ্রেম রাপকা বাজনা বাজায়, এটা শুধু ফ্রেম আছে এখানে। হুম, অনেক জিনিসগুলো ঝাড়খণ্ডের ওই থেকে আদিবাসী বাড়ি থেকে নেওয়া আছে। হুম, সারেঙ্গি। ইয়ে ইসরাজ নাম লেখা আছে ওখানে। তারপরা এখানে দেখেন অনেক একতারা গুলো হয়, এখানে দেখেন বাউল একতারা আছে, এখানে বাউল একতারা আছে, এখানে হলো বাউল একতারা, এখানে আছে। কিন্তু আদিবাসী তারা একতারা হয় নিজের বানার। হ্যাঁ, এটা পমকিন আছে, তুম্বা থেকে বানা আছে। বাহ, और नीचे ওখানে নিচে रिकॉर्डर নোটগুলো আছে। जापानीज फ्लूट गुलो এখানে এখানে ইউ ভরতনাट्यमेर नटवांगे बाजा काटे इलेक्ट्रिक बैंजो। ব্যাঞ্জো, এটা অনেক পুরানো আছে। হ্যাঁ, এগুলো তো আমাদের এগুলো বেঙ্গলি সারঙ্গি, নেপালি সারঙ্গি। উপরের ব্রাস ইনস্ট্রুমেন্ট ফ্রেঞ্চ হর্ন আর এগুলো ট্রাম্পেট। এখানে হয় আদিবাসী শাহনাই, ইন্ডিয়ান শাহনাই, নেপালি মান্দল। এটা পুরো দেখা যায়। হ্যাঁ, এটা হলো আদিবাসী সাহনাই। আর ওখানে ইন্ডিয়ান শাহনাই। সানাই যাকে বলি আমরা।
আর নিচে হলো কাশি ঘন্টা, ডমরু। আদিবাসী অনেক ওইটা ইউজ করে, ধামসা মান্দাল বাজায় সেখানে কাশি ওইটা। আর এটা লামা প্রার্থনার জন্য ডম্ফু। আর মারাকাস, কুঞ্জুরি, এটা কুচবিহারের বাদ্যযন্ত্র। ঢোলক। আর এখানে হলো পুরানো হ্যান্ডিক্যাম ওয়াকম্যান ক্যাসেট। আপনি দেখেন স্টার্টিংটা ল্যাপটপ ছিল না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এই ল্যাপটপ গুলো এখন দেখতে পাওয়া যাবে না। টিভি রিসিভার, ওটা স্লাইড প্রজেক্টর। এই যে ক্যামেরাগুলো এই দিন ছিল। হ্যাঁ ছিল ওয়াকম্যান গুলো। ওয়াকম্যান। হ্যাঁ। বাহ। और ऊपरे হলো एक तारा, दो तारा, और सैक्सोफोन, ऊपरे सैक्सोफोन। और ওটা হলো নিচে হলো বাউলের খমক। খমক তো আপনি জানেন, হ্যাঁ। নিচেটা। আর হুড়কা, যে হুড়কা আছে ওখানে, ঢোলকি। লেডি স্থান পুরা এখানে। লেড স্থান পুরা, আর সিতার। এই সিতার অনেক একটু উস্তাদের ছিল। নেওয়া আছে ওসমানাবাদ, জানেন না? ওসমানাবাদ ওই থেকে রেখেছি, নিয়েছি রেখেছি, আমরা নিয়ে এসেছি অনেক বছর অনেক আগে। বছর আগে। আর এই হলো চুলি। এটা এরকম বাজে। আর এটা হলো ঘাটাম। ঘাটা। বাহ। এখানে আসেন, এটা পাইডাল হারমোনিয়াম অর্গান। পেডাল অর্গান বলে। পয়সা। হ্যাঁ, বিশেষ করে নাট্য সঙ্গীতে মহারাষ্ট্রতে অনেক ইউজ হয় এটা, কিন্তু এখানে তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এটা অনেক ইউজ ছিল। এরকম পা দিয়ে দুই হাতে বাজায়। এটা একটু শুধু বাচ্চার জন্য রাখেছি। আর এই হলো আদিবাসী মান্দাল হয় না, ধম মান্দাল, ওটার ফ্রেম এরকম হয়, এটা কাঠের। और যেখান দেখলাম ওটা मिट्टी का है, এটা ওটা तैयार है। VCD CD প্লেয়ার পুরানো। এখানে নাল হলো, এখানে নাল হয়ে গেল। এটা তো আপনি এখন দেখা যায় না, রেডিও প্লাস টেপ রেকর্ডার আছে এখানে। তো গিটার গুলো আছে, এগুলো ছিল অনেক ফেমাস ছিল সেখানে। পোর্টেবল সিডি প্লেয়ার এন্ড এগুলো অনেক ফেমাস ছিল সেখানে। আর উপরে নাগারা, খোল, আর এটা ধামসা বলে। বাহ। नमस्कार, मैं फादर कल्याण तिर्की आप सबों को स्वागत जनाता हूँ यहाँ जेवियर संगीतांजलि में। कहाँ पर है? ये जेवियर संगीतांजलि मटीगढ़ा के पास है, ये मारुति सुजुकी के पीछे में, यहीं पर है, जेसु आश्रम के नज़दीक में। और हम लोग फादर एडवर्ड के साथ करीब अभी 10 साल से जेवियर संगीतांजलि, जहाँ म्यूजिक, डांस, इंडियन वेस्टर्न म्यूजिक होता है, वो चला रहे हैं। और इसका उद्घाटन भी और गुरुजी लोग, ये पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्रा जी ने यहाँ आकर उद्घाटन किए हैं, और उसका भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और देवानंद पाठक गुरुजी वोकलिस्ट, वो भी आके यहाँ पर आए हैं और यहाँ प्रोग्राम में भाग लिए हैं, हम लोग का सहयोग दिए हैं। और विशेष करके यहाँ बच्चों को क्लासिकल और फोक दोनों में उनको इंटरेस्ट जगाने का कोशिश कर रहे हैं सिखाने के द्वारा। और साथ ही साथ दोनों डांस और म्यूजिक दोनों, और बजाने का भी, ताकि लोग क्लासिकल भी जाने और फोक, क्योंकि लोक संगीत, ताकि लोग जो गांव घर में जो बजता है, गाते हैं, उसका भी वो लोग आनंद लें और अप्रिशिएट करें। इसलिए
दोनों को देने का कोशिश करते हैं ताकि स्टूडेंट दोनों का ज्ञान प्राप्त कर सके और अपना अपना जो कल्चर है उसमें वो लोग इंटरेस्ट ले सके। वो हम लोग का एक उद्देश्य है। जैसे जो टी गार्डन से आते हैं, जो पहाड़ से आते हैं, अलग अलग जगह से, तो हम लोग ये सब सोच पढ़ाई करते समय ही सोचे थे। जब हम लोग दोनों बड़ौदा में म्यूजिक पढ़ रहे थे, फिर बनारस में, तो उस समय सोचे कि इसके साथ साथ हम लोग जिस प्रकार से देश दुनिया आगे बढ़ रहा है, लगा कि बहुत सारा चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। उस समय हम लोग का सीखने के लिए कुछ नहीं था, कैसेट था, बक्सा बक्सा हम लोग कैसेट लेके घूमते थे, कहीं पर भी जाते थे, दिल्ली जाते थे या बड़ौदा या पुणे, सब कैसेट लुका है। 2 बैग तो कैसेट ही होता था उस समय, और जानते हैं बड़ा बड़ा। तो लेकिन लगा कि जैसे सीडी आया उसके बाद लगा कि शायद ये कुछ दिन में सब समाप्त। इसलिए हम लोग बहुत सारा चीज़, पहले रिकॉर्ड प्लेयर था। हाँ रिकॉर्ड प्लेयर था, हाँ हम लोग मालूम है रिकॉर्ड प्लेयर था। उस समय बहुत कुछ हम लोग रिकॉर्ड प्लेयर से दुकान में जाकर, उस समय एक गाना का रिकॉर्ड करने में हम लोग 250 देते थे। खाली कैसेट लेके जाते थे गुजरात में और देते थे। एलपी से कुछ गाना या कुछ आइटम डांस का। तो हम लोग को लगा ये सब कलेक्शन करना चाहिए, कभी बच्चों को देखने को मिलेगा। इसलिए बहुत पहले था लोग धीरे धीरे दोनों जन जमा करते रहे और उसको ला के अभी उसको एक थोड़ा सा छोटा सा कोशिश है रोक दिए हैं ताकि बच्चे लोग देख सकें। और जब बच्चे लोग यहाँ देखे यहाँ पर तो उनको बहुत आश्चर्यचकित लगा, बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी होता था। क्योंकि अभी वो लोग पेन ड्राइव और छोटा चिप्स जीबी में देखे हैं, मोबाइल में चला गया, मोबाइल में चला गया। बहुत सारे बच्चे तो अभी सीडी तक नहीं देखे हैं, सीडी प्लेयर तो छोड़िए, सीडी भी नहीं जानते हैं बहुत कोई, बस केवल पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड उतना तक। लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जब वो लोग देखे कि क्या 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 चीज है जो, हाँ क्या क्या चीज है उसको देखे, क्या क्या है थोड़ा उनको मैंने जो चीज है यहाँ पे, हाँ तो थोड़ा नाम बताइए कौन सा चीज जो अभी नहीं दिखाई देता आज है। बच्चे लोग जो छोटे बच्चे हैं, जैसे टेप स्मॉल वॉकमैन जिसको बोलते थे, बड़ा टेप भी नहीं देखे हैं तो बड़ा टेप भी देख लिए, टेप रिकॉर्डर भी देख लिए। और जो रिसेंट का बोल रहा हूँ, बहुत पुराना तो ये है वॉकमैन, पब्लिसिटी होता था सिनेमा जो पहले, हाँ, और जो सिनेमा प्रोजेक्टर होता था जो फिल्म हॉल में, उसको भी हम लोग प्रिजर्व करके रखे हैं छोटा रूप में जो मिला उसको। उसके बाद एलपी रिकॉर्ड लॉन्ग प्ले बोलते हैं, तो पुराना उसको भी रखे। और कैसेट, बच्चों को कंसेप्ट ही नहीं था कि कैसेट ऐसे होता है, इसमें कैसे गाना बजता है, क्योंकि वो लोग सीडी भी नहीं देखे हैं केवल। तो इस प्रकार ये छोटे बच्चों को बात बोल रहा, तो यहाँ पर देख के उनको बहुत सारा चीज खुला कि हम लोग को कुछ ही साल पहले ये सब था। वाद्य यंत्र में क्या क्या चीज है? हाँ वाद्य यंत्र में यहाँ देख सकते हैं सब फोक, यहाँ पर देख सकते हैं विशेष करके ये आदिवासी, विशेष करके आदिवासी शहनाई है। शहनाई भी अलग अलग होता है, बेंगोल में भी शहनाई होता है लेकिन टोन में अलग अलग होता है। ये विशेष करके, और विशेष करके हमारे गांव से ही लाया हूँ। ये जो शहनाई वहीं पर बनता, वो बनाते हैं जो पूर्वज लोग, वो है छत्तीसगढ़ से, ये झारखंड रांची से आगे उधर से। और ये जैसे क्लासिकल, ये भी शहनाई है, इंडियन शहनाई, क्लासिकल भी बजते हैं, फोक भी बजते हैं, उधर है। ये मान देख सकते हैं, मांदल है, छोटा मांदल, ये नेपाली मांदल है। और इधर शहनाई का छोटा शहनाई देख सकते हैं, दूसरा रूप। जैसे ये आदिवासी में बहुत यूज होता है, ये जो घंटा भी बोलते हैं, काशी घंटा, जो मांदल नगाड़ा के साथ जो नाच गान में होता है, ये सब। तो ये सब चीज है। और विशेष करके अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान में देखें तो बच्चे लोग तो ये सब देखे नहीं थे। जैसे पुराना लैपटॉप अभी देख सकते हो, उसमें स्क्रीन भी है, ये है वॉकी टॉकी फोन, इधर टीवी रिसीवर छोटा, और वो स्लाइड प्रोजेक्टर देखिए हमारे बच्चे लोग। और नीचे में वॉकमैन, हैंडी कैम, अभी तो सब मोबाइल से होता है हैंडी कैम में सब। तो इस प्रकार से जैसे ये बेंजो सब करीब ये 1985 का है। ये बेंजो इलेक्ट्रिक बेंजो 95, इसको मैं बजाता था 1985 आस 1985 से भी आगे का है। ठीक ठीक ठीक। हाँ
तो यहाँ पर तो इस प्रकार से अभी जैसे इसको इसीलिए रखे हैं हम लोग ऊपर ब्रास इंस्ट्रूमेंट। ब्रास इंस्ट्रूमेंट, क्या कि हम लोग जब इधर पढ़ाई करते थे मटीगढ़ा के एरिया में सब कोई शादी ब्याह के पहले इवनिंग में प्रैक्टिस होता था ब्रास इंस्ट्रूमेंट एगुलो प्रैक्टिस হয়েছিল যে বাইন কিন্তু এখান বিয়ে বাড়ির শোভাযাত্রাতে কিন্তু এখান अभी तो नहीं। মোরালেস দেখা যায় নাই। তো এইগুলো বাজানাগুলো ছিল এখানে রাখেছি। এখানে তো স্যাক্সোফোন আছে তাকি একটু এখানে প্রিজার্ভ থাকবে কি এগুলো ছিল। अगर कोई देखना चाहते हैं, बहुत लोग देखना चाहेंगे तो कैसे यहाँ पे आएंगे, कितना टाइम में खुला रहेगा ये? আচ্ছা, যারা এই আমাদের ছোট্ট এটা মিউজিয়ামটা দেখতে চাইছেন, যে ইচ্ছুক আছে যারা দেখতে চাইছেন, আপনারা একদম ওয়েলকাম আছে। এখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বার নিয়ে নিতে পারবেন। তারপরে এখানে মাটিগাড়া যিশু আশ্রম আসার পরে নেক্সট গেটে ভিতরে ঢুকলে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন কাউকে কি জেভিয়ার সঙ্গীতাঞ্জলি কোথায় আছে। আর এখানে আমরা দিনের বেলায় থাকি, সকালে 9টা থেকে আফটারনুন পর্যন্ত আমরা থাকি এখানে। সোম থেকে এমনি 4 পর্যন্ত আমরা থাকি। ডেলি খোলা আছে? ডেলি। সানডে মানডে বন্ধ থাকবে। রাইট। অন্য সবাই দিন, বেশি করে স্যাটারডে সানডে সারাদিন ক্লাস হয়, সেই দিন আসলে খুব ভালো হবে। স্যাটারডে সানডে আসলে সারাদিন বাচ্চাদেরকে এখানে ক্লাস হবে, সে সময় আসলে সবাই এইগুলো দেখতে পারবেন আর আমাদের স্টুডেন্ট গুলোকেও দেখতে পারবেন। সবাইকে ওয়েলকাম আছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। নমস্কার, নমস্কার। আমি ফাদার এডওয়ার্ড, জেভিয়ার সঙ্গীতাঞ্জলি, যেখানে আমরা ক্লাসিক্যাল মিউজিক, ক্লাসিক্যাল ডান্স, ফোক মিউজিক, ফোক ডান্স, ছোট বা বড় ছেলে মেয়েদেরকে আমরা এখানে তালিম দেয়, শেখায়। তো আমাদের আর একটা চেষ্টা হয়েছে এখন, আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে পুরানো আর পুরাতন বাদ্যযন্ত্রগুলো আর অন্য গ্যাজেটগুলো যারা আমরা আগের 10 বছর আগে বা 20 বছর আগে আমরা চালাচ্ছিলাম, যেমনি হলো ওয়াকম্যান, অডিও ক্যাসেট প্লেয়ার, ভিডিও প্রজেক্টর, স্লাইড প্রজেক্টর, এমনি জিনিসগুলো আমরা প্রিজার্ভ করে আমাদের এখনকার ছেলে মেয়েদের জন্য, ওদের জন্য দেখতে, ওদের জন্য আমরা এখানে ডিসপ্লে করে দিচ্ছি এক ছোট্ট মিউজিয়ামের, যেমন মিউজিয়ামের স্টাইলে। আমাদের আরও চেষ্টা হবে আরও অন্য পুরানো মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস, যে বাদ্যযন্ত্রগুলো আর তারপরে গানের যত আমরা যে বাজাই ও সব জিনিসগুলো আমরা এখানে ডিসপ্লে করতে চেষ্টা করব। আর আমাদের এই জেনারেশনের ছেলে মেয়েদের জন্য খুব ভালো হবে, আর ওরা দেখবে আর জানবে, আর এক রকমের ওদের জ্ঞান, নলেজ হবে কি আমাদের কিছু বছর আগে এরকম আমাদের বাবারা, আমাদের অন্য পরিবারের লোকরা এরকম চালাচ্ছিল। তো এক রকমের ওদের অ্যাপ্রিসিয়েট করার জন্য আর আরও মিউজিক আর ডান্সের ওরা আরও ইচ্ছুক হোক করে আমরা এই চেষ্টা আছে। কতগুলো আছে আইটেম এখানে? এখানে এমনি বলতে পারবেন আপনার এমনি 50, যেমন 50 যেমন 50 প্লাস আছে এখন, কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে করে আরো কালেকশন করতে চেষ্টা করব। কতদিন হলো খুলেছে? এটা হয়েছে এখন 10-15 দিন শুধু হয়েছে, এক্সিবিশন হয়েছে, আমাদের ছেলে মেয়েরা 2 বার দেখে দিয়েছে। আর এখানকার যে জেভিয়ার সঙ্গীতাঞ্জলির প্যারেন্টসরাও এসে এখানে সবাই দেখে দিয়েছে, মানে দেখেছে আর খুব আনন্দ হয়েছে। তো আমাদের একটু অন্য রকমের চেষ্টা কি কালচারাল প্রিজার্ভেশন, মানে আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচাতে আর সংস্কৃতিকে আগে নিতে, মানে প্রমোশন, প্রিজার্ভেশন আর প্রমোশন অফ নর্থ বেঙ্গলের লোকাল কালচার। আর কালচারের হলো এই বাদ্যযন্ত্রগুলো, এটা সবচেয়ে বড়। তো এই ছেলে মেয়েদের জন্য খুব ভালো লাগবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ।